কি করাবে সেটি দাও সইদাও সইদাও এ শালা শাড়ি মাইকিনা ঘরে নাই না কোন বে ইয়ে সরকার তো করিছন্তি মহিলা মানে উন্নতি করিবে ইয়ে শালা মিটিং না রে গলি গলি আ গলি তা গলি বুলি বুলি মিটিং গলে ভ্যানিটি পকেই পুଣି এ ঘরে ଆଉ ସେ ରହୁନାହାନ୍ତି ଜମା ଇଏ ଘର ଇଏ ମୋ ଘର ନା ଇଏ କାହା ଘର ଏ ଚିହ୍ନିଲା ଚିହ୍ନିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ହେଇଥିବ ସେ ମୋ ଘର ନିଶା ଟିକେ ଆଜି ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ସଇଦାଉ ବାড়ি ବସେ ହଇରେ ବାଡି ବସା କଣ କହିଲୁ ତୁ ଘରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ତାହେଲେ ମତେ ବି ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିବୁ ରହ ଆଜି ତତେ ଏଇ ଘର ଆଉ ବତେ ତତେ ଭଲରେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବି କିଏ ତୁ କିଏ ମୁଁ କଣ ଦବୁ ବୋତଲ ହଉ ଦେଲ 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 ମୋ ନିଶାଟା ଖସିଗଲା ଟିକେ ଦେ ମୁଁ ମାରିଦେଇ ଆସେ ହଇରେ ବାଡି ଖିଆ କଣ କହିଲୁ ମଦ ନେବୁ ଯାହା ତ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲୁ ସବୁ ମଦ ପିଇକି ସାରିଲୁ ଆଉ ପୁଣି କଣ ରଖିଛୁ ଯେ କହୁଛୁ ମଦ ପିଇବୁ ଆଜି ତୋର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନେ ତତେ ଏମିତି ଆଜି ମଦ ଦେବି ଯେ ମଦ ବୋତଲ ଧଇଲେ ତ ଶାଳି ମାରିକିନା ମାରିକି ମୋର ନିଶା ଖସେଇ ଦେଲେ ଆଜି ରହ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଆସେ ଆଜି ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ଶଳା କୁଆଡେ ଗଲା ବେଳ ଆସି 9ଟା ବାଜିଲାଣି କାମକୁ ଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପୁରା ନୟାତ ହେଇଗଲିଣି ଆଉ କୋଉଠି ଶଳା ମଦ ପିଇକି ଟାକ ଟେକି ପଡିଥିବ ଆଉ ତା କଥା ଶଳା କହି ହଉନି ଚାଏ ଚାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେ এইଠି ପୁରା ଶଳା ଝୁଲି ଝୁଲିକିରି ଆଉଛି ଯେମିତି ବିମାନ ରଥରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ତୋର ସେଟା ଯୋଉ ଘରେ ଘଡି ନା ସେଟା ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟିବେ ସମୟ କେଇଟା ବାଜିଲାଣି କାମକୁ ଆଜି ଯିବୁନି ବୋଧେ ହଁ ତୋର ଆଉ କଣ କାମ ଅଛି କି ଇଏ ଶଳାର କାଲିର ନିଶା ଖସିନି ସାଡେ ମାଲିକ ଘନ ଘନ ଫୋନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତୁ ଶଳାଟି କାଲିର ନିଶା ତତେ ଛାଡି ନାହିଁ କଣ କରିବା ଆଉ ତୁ ଶଳାଟି ଏମିତି ମଦ ପିଇକିରି ଏମିତି ଝୁଲୁ ମୁଁ ସାଡେ ଶୋଧଣ ଖାଏ ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଝାଟିଆ ତୁ ମୁଁ ଶଳା ଭାବିଲି ମତେ ମଦ ନ ଦେଇ ଏତେ କଥା କହୁଛୁ ଏ ଭଲ ହେଲା ତୁ ସାଙ୍ଗ ଆସିଗଲୁ ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଦେଲୁ ଦେଲୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ତୁ ଗୋଟେ ମଦ ପିଇକି ଆସିବି କଣ କହିଲୁ 100 ଟଙ୍କା ବୋପା ତୋର ଯେମିତି ଥୋଇଥିଲା 100 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏରେ ସକାଳ ପହରୁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ପାଇନି ଖଇନି ଟିକେ ଆଣିଦେଲି ସେ ଦୋକାନୀ ଗଲା ବେଳୁ ଖଇନି ମାଗିଲା ବେଳୁ ସିଏ ମୋ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନ ଦେଖି ଟଙ୍କାଟେ ଦଉନି କି ଖଇନି ବି ଦଉନି ଦେଲା ନାଇଁ ନା ଆଉ ଚାଲ ଚାଲେ ହଉ ଚାଲେ କାମକୁ ଚାଲେ ସେଇଠି ମୁଁ ତତେ ଦେବି ଆଉ ଚାଲ ମୁଁ ମଦ ଟିକେ ପିଇବି ହଁ ତୁ ଚାଲେ ସେଇଠି ଚାଲ अरे हे रेजा आज्ञा अरे से काठिया झाटिया कुआड़े गले अरे से परा आज कामको आसबार थला हाँ आज्ञा आसबे काली से 100 जन कही एपर्त देखा नहीं से काठियाटा पूरा मधु आज्ञा कोटी काउंटर पे शोथब ताते मु जाऊँगी से 100 जन को धरिकी आसे काम हम ना ताते धरल से 100 जन मु देखिकी आसे कुआड़े गले साते से 100 मधुआ 2 जन आसिले
करे अरे किए कि रे ये साथे साथे नमस्कार करो साथे आज्ञा एठी कली अरे शोला तम दीटांकर ए जाए बेल हेनी काम को आसिया ना रे अरे रेजा ये शोला दीटा एमती झुलुच ये आज काम करि परिबेटी लागुनी साथ ये साला को काम को आनी थली किंतु काउंटर रे पडिगिरी मु ताकू टाणी टुणीगिरी मो साथे उठेगिरी आनीची आमे दी जण जाक आस्तलु साइकल मु चलाउतली ये सालाटी कहला मु साइकल चलेबी आज्ञा साइकल चलेला गोटे 90 वर्षर बुढ़ी किए बाड़े ताकू गुंडाई धरी भाउजी तापरे फुणी कहती सॉरी तापरे आज्ञा लोक माने जो देखुतले मुझ छेचिले लो पछ अंधार कर देई कोनाती पछ अंधार ए हे हे आउ देखा ना आउ से डांस जिनस देखा दरकार नहीं जा काम करियो जा आले आमे जिबा हां काम को जीवा काम हबो जा सो काम करो जा हां चल टिके अछि मेरे मारीबू चले चल अरे काठिया हां अरे आड़े सिमेंट आड़े मसला आड़े अरे कोणा देखा गलानी बुझ आकू नज ना पीकी कोड सोइलु बा देखु ना ता चाली की गज गामिनी चली इरे तो इरे से को पाड़ी ना कहबा से मो जीवन रा मो दिडो को मार दे ये सोलाटी एई थरे जीव ए जो निघा क्या खरा आ धरे ये चल औ दे ये कोना छाटे छाटे बसी दी छाटे ये कोना को देखा जाउची एपटे छाटे ये इरे तो ए सागा कोला ए तू मस्त ससुरार जगह रे कोन सीमेंट पुरे ओ ए बुझिले सागा एटे निशा मते अधिक आइतला छड़ा छाटू छाड़ी देई छाटी देई तू से सेट हे गयो गला को छड़ा मधुआ सारे काम कले हां ये ती बांफोटा नियो हाउ ओ काठिया हां सौला तो मसला जहां तो माइलु सेट हे गयो हां चले भारा बांधिया हां चले भारा बांधिया ऊपर चढ़िया ठीक है हां मार ढोके हां तू मरी ढोके मार दी तू मरीबू तो मार करबू कर माइक ने को मु रखी हां सेया ढोके मार दे हां अफी पी स्वास्थ्य पे हितकारक पी विटामिन बी बाउसाड़े तू जानि न जमा ये विटामिन बी सी सब चीजा बाउसाड़े मु देखुची मापुची तू मापु ना बाउसाड़े हां बाउसाड़े ले जाऊ छ हां मापुची अरे आइलो से पर्यंत हले एडी गातटा जे एडी पतिबो सिटी गोटे पतिबो इटी अरे काठिया बाउसा गातरे पछाड़े को पुराउतु रे गातरे पुराउ केनी पछरे पुराउतु सीमेंट ले सब भूलेला मु भाबिले गात बोली गात तो सब देखा जाउ तो अरे हे काठिया हां मु तते कहली सीमेंट नेसियागु हां तू मोर ओछा करे नेसिलु जे तू कहली बाउंस गातरे पुरेलागु तू मोर ओछा करे पुरेई देलु अरे से पी मु जानी जी तू मत कहलु गातरे पुरिया मु सब आनी पूरा पशी गला देखिलु को भलिया पशी ये मेला आई जाई रे बा आउ काम न मु जाउची अरे इटा दे ट्रिप पे कह दबु आ से बबलू कह बाली गोटे आनी एठी पकेबो हला बुझिल तो कह देबी ठीक से काम करिवु शांति जुहर अच्छा मां तमे किए अच्छा तमे से हम काठिया स्त्री की आज्ञा अच्छा मां कोन पई आस्तलु सी कहले ए मासरे आपण पैसा देई नाहंदी कोन हला पैसा इरे से पूरा 2 मास रे पैसा एडवांस नैची आ मते आसी कहला मो स्त्री रो कोन फाटी जाईची तो ऑपरेशन करिवो कौन हैला ऑपरेशन करिवो मु आज से बाड़ी बसा को एमिति करबी से बेड रू उठी परिबोनी ऑपरेशन आज से बाड़ी बसा को एमिति ऑपरेशन करबी बोपा बाहागर तार मने पड़ी जीवो कहूती शांत पैसा देई ना सब पैसा नै के मद भाटी पी के बर्बाद कला हेलो मां तू ते गुटिए बुझौनु
ମଦ ନ ପିଇବା ପାଇଁ। କଣ ଆଉ କରିବି ସାନ୍ଦେ ସେ ଲୋକଟାକୁ କେତେ ବୁଝେଇବି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଘରେ ଚାଉଳ ମୁଠାଇ ନାହିଁ ଛୁଆ ଦିଟା ମୋର ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ସେ ମଦ ତୁ ଟିକେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ପିଏଇ ଦବୁ ନା ଥବ ଭୋକ ନା ହବ ରୋଷେଇ। କାଠିଆ କାଠିଆ ଆରେ ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ ଘର ଭିତରେ କଣ କରୁଛୁ ଯିବା କାମକୁ ଯିବା ଏ କାଠିଆ ଶୋଇ ପଇଲାଇ ଆଉ କାଠିଆ ତୁ କଣ କାଲିର ନିଶା ତୋର ଛାଡି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଏଡ ବଡ ମଣିଷଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ଗୋଡ ଭଳିଆ ତୁ ଏମିତି ଏଣ୍ଡୁଅ ଭଳିଆ ଆଡୁ ସାଡୁ କଣ ଏମିତି ହଉଛୁ ଆରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆରେ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଆରେ ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ସେ ଶଳା କାଳିଆ ମଦ ଦୋକାନୀ ବି ଡାକୁଛି ବୋଲି ଆରେ ଡିଟୋ ପରା ତୋରି ପାଟି। କଣ କହିଲୁ ଆରେ ମୁଁ ତତେ ମଦ ଦୋକାନୀ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି ତୋର କାଲିର ନିଶା ମତେ ଛାଡି ନାହିଁ ଆରେ କାହିଁକି ସେ ବାଳ ମଦ ଗୁଡାକ ପିଉଛୁ। ଆରେ ଏ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଆସିଛୁ ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ବସିଲୁ ଏଇଠିଆ ଏ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ହାତରେ ଇଏ ମଦ ବୋତଲ ଧରେଇଛି କିଏ ଏଇ ସମାଜ ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ମଦୁଆ ଆସୁଛି ମଦୁଆ। ଏ ସାଙ୍ଗ ତୁ ଏତେ ବଡ କଥା କହିଦେଲୁ ଆଜି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଚାଲି ଆସୁନି କାହିଁକି ସେ ବାଳ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗରା ମାରୁଛୁ କିଛି ଠୋପାଏ ଲୁହ ଆସନ୍ତା ଗଲା ଇଏ ଶଳା ଦୁନିଆରେ ଯେତିକ ଯାକ ମଦୁଆ ସବୁ ଶଳା ଦୋକାନ ଏ ଦେଖ ଯେତିକ ଯାକ ମଦୁଆ ଆଇ ଭଳିଆ ମାନେ ନିଜେ ପିଇବେ ପକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଉ ଅନ୍ୟ ମା ଭଉଣୀ ଲଗେଇକି ରାତି ପାଇଲେ ଟୋଟାଲ ଲୁଙ୍ଗି ଟେକିକିରି ଗାଳି ତାକୁ କଣ କହିବ କୁହ। ଅଛି ଚାଖଣା ଅଛି କଣ ଟିକେ ଦେଖିଲୁ ଚାଟି ଦିଏ ଟିକେ କିଛି ନାହିଁ ଶୁଖିଲା। ସାଙ୍ଗ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମଦୁଆଙ୍କର କେବେ ଦୋଷ ନଥାଏ ଆଉ ଇଏ ଶଳା ଯେତିକ ଯାକ ମଦ ଦୋକାନୀର ଦୋଷ ବୁଝିଲୁ ସିଏ ଶଳା ମଦ ବିକୁଛି ବୋଲି ଆମେ ପରା ପିଉଛୁ। ମେଡିସିନ ଦୋକାନରେ ଯୋଉ ଆମର ବିକ୍ରି ହଉଛି ବିଷମରା ତାକୁ ଆଣିକି ପିଉନୁ। ହଉ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରବଚନ ଦେଲି ଆଉ ଦେଇପାରିବି ଆକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ପାଟି ଟକ 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 ମତେ ଟିକେ ଦେଉନି ମୁଁ ଟିକେ ପାଦୁକ ଭଳିଆ ଏମିତି ପିଇବି ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗଟି ମୁଁ ତ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ରଖିଦବୁ ସବୁ ପିଇବୁ ତ ବିଦ୍ୟାରାଣ ଖାଇ କହୁଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ସେ ପୁରା ଜୀବନ ବାତି କରିଦବ ପୁରା ପୁରା ବ୍ୟବହାର ଲାଗିବ ଆରେ ଏଇଠି ଏତିକି ବି ନହେଲେ ବାଉଜ ଘରେ ଅଛି ଆସିବ ପୁରା ବାଡେଇବ ଭାଉଜ ଘରେ ହଁ ଯିବା ଯିବା ବୁଝିଲି ସାଙ୍ଗ ଏତିକି ନିଶା ହଉନି ନା ଆଉ ଟିକେ ପିଇବାକୁ ଯିବା ବୁଝିଲି ସାଙ୍ଗ ଆଉ माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे काउंटर में जाके हम माल पिएंगे बुझे संग हम माल पिएंगे चला ये पिएगा काउंटर को दिया हमर मद अरे बाड़ी पड़ा तते ଆଉ କୋଉଠି ଜାଗା ମିଳିଲାନି କାଉଣ୍ଟରରେ ତ ବସିକିରି ଟାଙ୍କେ ପିଉଥିଲୁ ଘର ଦୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ବସି ପିଉଛୁ ନିଜେ ତ ପିଇଲୁ ତାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ବସେଇ ପିଆଇଲୁ मैं माइले मैं तुम्हें जगतर नमस्कार जय जगन्नाथ। जदि आपण मानक हम वीडियोटी भलो लागि थाए ताले लाइक करिवे कमेंट करिवे आ एमि नुवा नुवा कॉमेडी वीडियो देखिया पे हम चैनल को सब्सक्राइब करिवे शेयर निश्चित करिवे मोर स्वामी को नजर रखिवे आपण माने लाइक शेयर सब्सक्राइब थाउ से